रमाकांत भाई मुई गोटे प्रश्न करूचे भाई खराब नहीं भाबे नहीं आज्ञा हट्टा खराब बाबा ने जानला दे कहमा आज्ञा नहीं जानला नहीं ओए जहाँ तो तमर यूट्यूब देखी देखे आमर 200 300 400 500 भी हेला ने मुई गोटे प्रश्न खाली नहीं पे पारबार खाली से प्रश्न मोके खाली दरकार अच्छे देखमा तो कहना जे कोई देखन सा सत्य द्वापार कली एंता हिसाब नहीं होचे के चार जुग আছে সত্য হয়। কয়া ব্যাপার কলি तो ये द्वापार जुगरे जेनटा हनुमान कार साक्षरे मुहरे तार कला एटा मुहरे घुसी देथिला सेटा टिके आपण तमर कंठरे हमें सुनबा लागि चाहू छु सुन सुन सुज्ञाचन तुम्हें देई करी मन आहा रामायण कथा तो कर हे श्रवण कर हे श्रवण ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ଅନେକ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ତ ଉର୍ବଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ କଲେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ କିଏ ନେଇ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଗର୍ବକେ ଚୁନା କରିବା ଲାଗି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ କଲେ ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ହଉଛି ଅହଲ୍ୟା ଅହଲ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉର୍ବଶୀ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ବିହା ହେମି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲୁଛେ ମୁଇଁ ବିହା ହେମି ତ ବ୍ରହ୍ମା କାणे କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଲୋକ ମାର ନେଇ ଲାଗ ଯିଏ ଯଦି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ମୋର ପାଶକେ ଆସିବା ಈ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦାନ କରେ ସୋ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥରେ ଗମନ କଲେ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଐରାବତ ହସ୍ତିରେ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି ପରିକ୍ରମା କରିବେ ପହିଲା କିଏ ପହଞ୍ଚବା पहला घोड़ा पहुंचबा ହଁ ହାତୀ ତ କଲେ କରି ଚାଲବା ଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆगे ପରିକ୍ରମା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଶକେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ନାଇଁ 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 ସେ ସମୟରେ ନାରାୟଣ 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 ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିଲେ ମନା କଲେ ବାପା ତୁମେ ଯଦି ଏ କନ୍ୟାକୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ସେ ଆଉ ବର୍ଷା କରିବେ କାଇଁ ଏ କନ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଭିତରେ କାହାକେ ନେଇ ଦିଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଋଷି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଗୌତମ ଋଷି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ହେନ୍ତା କାଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି नंबर वाला के दी दियो ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋମାତା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ ତିନି ଥର ଏନ୍ତା ତାର ତରା ତରା କିନ୍ଦ୍ରମା ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ବୁଲଲା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ସେଇ ଋଷି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ବୁଝିଲ ତ ଗୌତମ ଋଷି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଇ କନ୍ୟା ତ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ नहीं ହେଲା ଦିନେ ନା ଦିନେ ବି ତାର संगे ଆମେ ବିରତି କରମା ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ଋଷି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏସନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୌତମଙ୍କର रूप धारण करी अहल्या संगे पिरती करसन आगो अहल्या कर भरु देख बेनी सूत जन्म आहा पाली सुग्री बोली देख आहारी जन्म ब्रह्मरु सुग्रीव जन्म हेले आ बालींकर ब्रह्मरु सॉरी सूर्यंकर ब्रह्मरु बाली जन्म हेले ई दुई जन जेते बेले जन्म हेचन खरा मासर कथा यहाँ में जनता चैत मास चालू छे ये चैत मास कहसन ना एंता मासरे जदी हमें नुएत के जिमा बेले नदीर बाली जेते तपु थिबा कना हमें चली परमा तो गौतम ऋषि अंजना के एंता हातरे धरि के चले चले गुधेबा पाइन होछन आ बाली सुग्री के एंता दुईटा खानदारे धरिचन तो अंजना काना कहले मोर बापा हंता काहे जना जानले जे निजर ब्रह्म टुकल के चले चले बेलगदा तीन छ आर परर ब्रह्मर पिला के देखन खंदे बसैछन गौतम ऋषि सुनि कर आश्चर्य हो गेले ई माने कने बाली सुग्री मोर ब्रह्मरु जन्म नै हेबा आज परीक्षा करसी
যদি পরব্রহ্মରୁ যদি বালি ସୁଗ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଫିକି ଦେବି ଯଦି ଇ ମାନେ ଯଦି ପରବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ମୁହଁଟା ପୋଡି କରି ମାଙ୍କଡ ହେଇଯିବେ ଆଉ मोर ब्रह्मरु जन्म हेथिब बले कोटि कंदर्प हेबे तो गौतम ऋषि बाली सुग्री के जदे समुद्र कूल रे फिकी दै से तो पर ब्रह्मरु जन्म हेतिले बोली कर तांकर मुह उड़ी गला ननिला तो ई कथा के गौतम ऋषिंकर मां गौतम ऋषिंकर तांकर पत्नी अहल्या जानि पाइले काय बोली करी मोर झियो निजर मार गुप्त कथा कहि देला जा अंजना तते अभिशाप पे दउछे तोर गर्भे जदि शिशुटे जन्म हेबा मोर पुआ जनता बाली सुग्री माकड़ हे गले तोर पुआ भी माकड़ हे माकड़ छटे तू भी जन्म कर हां तो अंजना के अभिशाप पे दिथिले तांकर मां अहल्या बोली करी हनुमान जते बेले जन्म हेले हनुमानंकर मुख मध्य संता पुड़ी करी जन्म हेले माकड़ हे करी आगो अंजना कर बरु देख मारुति जन्म विधान तो अंजनांकर पुआ बाली सुग्री जनता मुह कला हे गला समुद्र कूल रे फिकी देले बोली करी अंजना क्रोध होई करी ए अहल्या क्रोध होई कर तांकर झियो अंजना के अभिशाप पे देले मोर पुआ जनता बाली सुग्री जनता माकड़ हे गले तोर पुआ भी ठीक संता माकड़ हे कर जन्म तेनु करी करी अहल्यांकर अभिशाप के कारण रु अंजनांकर गर्भ रे जिन पुआ जन्म हेले हनुमान तांकर मुख मध्य पुड़ी जायतिला बुझला सूर्य के गिलवा बेले बेर पुड़ी गला के सेटा भी वज्रघात मारी थिले इंद्र जन्म हेला मात्र के हनुमान कहले जे मां मते भोग करू छे मां लाडे गेले कहि दिला देख लाल दिसु छे बेल के जा खाई करी आसबो हनुमान सेही समय रे काना कले ई बार दुई लक्षण कह केते कथा जानि छ जे तो सेही समय रे इंद्र राजा ई छुआटा देखो बेल के गिलबा पय सूर्य के आसी छी ई तो बड़ हेले काना करबा बोले तांकर वज्र बाहर कले आ हनुमान के वज्र रे मारी देले हनुमान घिड़ घास करी तले पड़ी छन तो सही समय रे मध्य सूर्य के गिलुथिले बोली करी हनुमानंकर मुखटा पुड़ी जायतिला बुझला हनुमान तो तीन तार मृत्यु वरण करछ तोर गोटे पातालपुरे बलराम भी मार देले बेले पुड़ी जेते के पुड़ी जेछा किंतु मरी मरी करी हनुमान सब जगह रे बंची छन आ से आजि पर्यंत अमर अछन ननी हो यहाँ दंडर लीला के आरंभ करमा छाण कलार कथा तो सुन लो यार का आगो राधिका बोले नणंदे सुन हो कहू अछि मोर आद्य जन्म आगो अनादिंक बामंगरु जात जे अनादि शून्य मंडले ए मा पारु से रहिले ननी के लिए आरंभिले बटमुले कले केली मोर केली बटमुले कले केली कीट पतंग जीव परम पृथ्वी रे केही नथिले सर्वप्रथम धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म हेले आदि माता जते बेले जन्म हेले ई संसारटा को सृष्टिटा को सृजना कले देखो नाना पुराण रे नाना मत विष्णु पुराण रे सर्वप्रथम विष्णु जन्म हेले बोली लिखले आदि मातांकर पुराण रे आदि माता जन्म हेले बोले अनेक पुराण रे कवि माने अनेक धारा लिखिछन आगो राधि का बोले सुन मन देई ननी हो सुपक मोहर पिता अटई आगो सुप्रभा बलिनो माता मोहर शुक्ल सेन जाटे मोहर जे माता मोर तप कला आगो तपे तो सह होई ननी बर देले बिहि सुरु ननी हेले बारटी दुहि ताएला
से समय 11टा टोकन जन्म जन्म हेला गो 11टा तुम गोटे काम करबार थिला गो क्रिकेट टीम गोटे बाहर करछि तारे बे आईपीएल चाली छै क्रिकेट ये टोकन क्रिकेट खेली जिवे 11टा झियो जेते जन्म ही जैछि मोर मां चिंता कले ए मा तमर मां बोली नै जेन मां के भी टुकेल घेसरो छै बेले चिंता तो भगवान को तपस्या कले जे मोर घर के यदि पुअटी हेबा मोर वंश रक्षा हेबा बोली तो 12 नंबर गर्भरे जेते बेले जन्म ही जैछि हां हां को बाबू पिला का जे मुसन लोग निजर वंश रक्षा करबा पई मोर जे देबा बोली करी तो 12 नंबर गर्भरे जेते बेले जन्म हेली पुनी थरे मुई झियो जन्म ही ए भगवान तुमे 12 नंबर छियो हां मुई होचे हे तुमर नाका ना थिला मोर नाटा ए भाई तमर मां पारो पट पका लागो पकाना बसन के जन्म कलारे गार्स जन्म करिथिले आगो समस्त ठारू मो सानो अटई गो मोर नाम जे गो कांति अटई समस्त ठारू मुई सुंदर सेठारे मते के नइले बर जे मोर पिता मोहन रे भाबिले एक मंजू सातियारी ननी मंजू सारे भरी गेलेइलो ठेले जल मध्य रे ठेलिले मुई जेते बेले जन्म हेली मोर मां 11टा टुके सिना जन्म करथिले मोर भौणे माने देखबा पई समस्त सुंदर तो 12 नंबर गर्भरे जेते बेले मुई जन्म हेली समस्तन ठारू असुंदर मुई दिसुथि हेले केनता दिखुथिलो पता नै केनता कई मुई हेंता दिसुथिली नै के ननीला तो जेते बेले असुंदरी दिसु थाए मोर मां बापा असुंदरी टुकेल के हम घरे काई करमा बोले आ गुटे मंजूसा बनाले आ मंजूसा भितरे मंजूसा भितरे मते भरी देले आ समुद्र भितरे मते ठेली देले ए बहू आ हां के तमे बुढ़ी घर मरी गलो ना देखु छगो पिला आगो से जेते बेले समुद्र भितरे मते ठेली देले 16 दिन गुटे पद्मा फूल रे मुई रही आ से पद्मा फूल रे राजा दिन वृषभानु मते पाई के नीके तांकर घरे पानी पसी के बड़ करथिले चलो यहां दे घर के जिमा तमर मुह मन तो इड़की हे गला न काना कर चलो घर के जिमा पिला आसुथिबे न तुमर दादा चलो गो पिला के कहो हमको भाई नहीं छाड़े मामू गो ओ हमके घर नहीं छाड़नी गो ए मा जीवटा जीव जे खाती जीव का काना रखिछ ए माइटा छै स्कूटी और कोलियाटा बुलेट एमे बुलेट न छै मुका ए मा बुलेटटा भल ना गो काना से खरा मां केनता करसी जे बुलेट जदी मौसम ने भागु छै पहले पजवाट के डबल आद्र के हे मनर कबाट होय को मनर कबाट हि मनर कबाट देई छै खुली मा हि मोर मन राजा हि मनी दादा हि मोर गुसिया रे बोली ए मनर कबाट होय गो मनर कबाट होय गो मनर कबाट मन कबाट देई छै खुली मोर मन राजा मनी दादा मोर प्राण नाथ दे बोली मन राजा मनी दादा मोर प्राण नाथ दे बोली दिन बेलिया मुई देखु छे सपन केबे आएबे गो मोर प्राण डर सते कबाट देई छै खुली मोर मन राजा आएबे बोली मनर कबाट होय गो मनर कबाट मन कबाट देई छै खुली मोर निनी दादा मोर प्राणनाथ मोर मन राजा रे बोले
ଚାରିପାଦ ଧର୍ମ ଥିଲା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ହଇ ଗୋ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଶକେ ହଁ ଆସିଥିଲେ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ କରି କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିଲେ ଗୋ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀମାନେ ସେବା କରି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିଲେ ହେଲେ କେବଳ କଳି ଯୁଗେ କେବଳ ନାମ ନାମ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗୋ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ହଁ ହଁ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଆଉ ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ହଁ ପିତା ଶାଗ ଯଦି ଭଲ नहीं लागले भी सप्ताह के थरे पिता खा बोली कर शास्त्र कहूची ହଇ ଗୋ ନେଲେ ତୋର ପେଟ ଆଉ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ। हाँ रुचु न रुचु खाओ पिता ହଁ जानो न जानो ପଢ पढ़ ଗୀତା गीता हमर हिंदू धर्म रे सब ठाडू बड़ पुराण होची भागवत ଭାଗବତ भागवत काहे तिर लगे हेला जानिछ କାଇଁ ଥିଲା ଏଗୋ मनीष केनता करी बंचबार कथा ହଁ मनीष केनता करी दुनिया रे चलबार कथा ହଇ ଗୋ दुई पाद आके केनता करी बढ़ी पारबा ହଁ ହଁ से कथा लिखाई छे भागवत रे ଭାଗବତରେ गोविंद 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 ହଇ ହଇ पदु गलुछि मकरंद রাধা কৃষ্ণ দ্বয় ত্রিপুরুষা রাধা কৃষ্ণ দ্বয় মাই ভরজা রাধা জন্ম কলা কৃষ্ণকে সুত বাইলা ଆଜ୍ଞା କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ କି ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଜନ୍ମ କାହିଁ ହଁ ଯିବାକୁ ठीक अछि ଭାଇ ଭଉଣୀ রাধা কৃষ্ণ দ্বয় ত্রিপুরুষা ତିନି ପୁରୁଷ রাধা কৃষ্ণ দ্বয় মাই ভরজা ମାଇଁ ଭଣଜା রাধা জন্ম কলা কৃষ্ণকে সুত বাইলা କଂସକୁ ହଁ 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 ଆବାଗୁ गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद से मकरंद पानकारी हेले तरिले रजन से रजनारी कपयारे चित मथाओ निरंतरे चित निरंतर थाओ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उधर राधा धव बोल वृंदावन बिहारी लाल की ग्रामवासी समस्तंकर मंगलमय हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल এই গ্রামবাসীଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ একবার ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ হে ସୁରୁନାନୀ ହଁ ହଁ ସେଥିର ପାଇଁ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ କାଇଁ ବୋଲି ଗୋ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ଗୀତା 84 ଯୋନି ପାର କଲା ପରେ ହଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ ଦେଇଛନ୍ जीव ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ମାନବ 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 ଦିହ ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହଁ ଭଗବାନ ହଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ର କେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମେ ସ୍ନେହ କର୍ମ ଶରଣାଗତ ଯିମା ହଇ ଗୋ ତେବେ ଯେକରି ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇମା हे मन भजो था तुई हरि नामरे ହଇ
আরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম হে গো বলে হরি বলি দেখুন হরি পলে এলে যে হরি বলে নদিয়া শুননা কো হ্যাঁ কহ আচ্ছা সূর্যঙ্কর চরিত্র ঠিক আছে হরি হে গুহারি করিবি কাহাকু হরি গুহারি করিবি কাহাকু পিনকোডতে আগে আগে ଛୁଆର ନିମନ୍ତେ ଆହାର ଆଣିଲି ଆହାର ଗିଳିଲା ଛୁଆକୁ ହରି ବଇଲାକେ ହରି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ ହରି ଅଟେ ଭେକ ହରି ଅକେ ସୋମ ହରି ସିଂହ ହରି ନାରାୟଣ ହରି ବେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି হরি অছ ହରି ବେଲେ ବନର ମାଙ୍କଡକୁ ବି ହରି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ কইছন ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ବି ହରି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ কইছন ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକେ ବି ହରି ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ ভেকো কে বি ଆଉ ଗୋଟେ ଭେକ ଭେକ ବେଲେ ভেকো বেলে সে কুলিয়া বাড়ির লোকে কো ସେ ବି ହରି ଆଉ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ହରି ପାଞ୍ଚଟା ହରି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ସେଇ ହରି ମହାଶୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନନିଲ হে মন ভজথা তুই রাতি দিনরে আরে রাধে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন ভজতা তুই হরি নাম রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন জপতা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ ভজিলে পাইমু অচল ভকতি জপিলে পাইমু অচল সম্পত্তি রে অচল সম্পত্তি রে অচল এততে নদনী কাল চমরে হরে কৃষ্ণ রে রাম মন জপতা তুই রাতি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ হরি নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি আগ হরি নাম যে সংসারে সার হরি নামକୁ ধরি ভাবু উদ্ধার ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ ନନି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆମର ଯେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୂରାକରଣ କରିଥିବା ଉପଲକ୍ଷେ ବେନ୍ଦାରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ଆଜି ଯାହା ଯିବା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ନୀତି ଶିକ୍ଷା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା শিক্ষা যাবা নীতি শিক্ষা যাবা পুরুত শিক্ষা যাবা সবু শিক্ষা যাবা